kalau nak buat documentation ke, ataupun kalau kita nak buat short film ke, kita macam nak guna wide sekejap, kita nak guna mid punya focal length, kita nak guna telefoto punya focal length, nak blur belakang, blur belakang ni yang paling best lah, which saya tak cerita sangat pada point yang kedua tadi. Memang nampak bokeh licious. Lagi-lagi kalau kita dah start zoom daripada area 35mm ke atas, 35, 50 dan juga 70mm lah. Hello, selamat datang ke Cikgu Ruan. Siapa degil? Saya Rotan. Hari ni saya nak buat, bukanlah full review, tapi nak ceritakan pengalaman saya dan kenapa saya beli Tamron 1770mm f2.8 yang besar kedabak ni. Okey, ni body saya pakai Sony A6400 dan saya bagi tahu saya siap harga dia paling busuk pun adalah 3,500 bosku. Ambil kau. Lens saja 3,500 paling murah. Dan kenapa lens ini dikatakan lens idaman saya sejak saya mula masuk dalam bidang video lah kan. Dan kenapa saya sanggup invest kepada lens yang berharga 3,500 ni. So first things first, saya suka lens Tamron 1770 ni sebab dia punya focal length dia tu sendirilah. So maksudnya jarak antara 17mm nak ke 70mm itu dia dah mencukupi lah. Maksudnya daripada segi wide yang lebih kurang macam sekarang, tapi yang ni ZV-1 lah. Tapi nak buat shot yang lebih kurang macam ni untuk YouTuber ke, untuk TikTok, dia mencukupi. Tapi nak kata wide sangat tak juga, cumanya dia okey lah. All the way kita boleh zoom sampai 70mm. Dah nak kata apa, kita boleh buat something like a bird photography yang dekat-dekat lah, dekat area Putrajaya tu semua. Dan disebabkan itu memang like ultra flexible lah when it comes to kita punya shot. Sebab saya memang tak suka lah tukar-tukar banyak-banyak lens. So that saya suka satu lens ini saja. So contoh saya nak wide, so saya ambil 17 kan. So kalau saya nak zoom, saya zoom, saya akan ambil like 70 ke ataupun 50 macam lebih kurang sekarang. Tapi kalau korang tengok, semakin dia zoom, semakin dia akan ke depan macam tu lah. Tapi disebabkan ini saja, ianya melayakkan orang kata apa, lens ini dicas pada harga 3,500, which is a big investment. Tapi saya dah tak payah fikir nak tukar-tukar lens banyak-banyak macam tu lah. Dan obviously yang kedua, sebab dia ada constant aperture f2.8, itu yang paling best lah pada saya. Sebab kalau korang pilih kit lens yang dibeli dengan let's say body A6400, dia ship dengan kit lens berapa? 1850, in which range focal length itu dah okey dah. Cumanya dia tidak constant aperture. Cumanya saya tak nak sembang pasal benda teknikal ni sangat. Itu korang boleh tengok satu lagi video saya bincangkan pasal lens RM1,000 versus RM4,000 lah. Dan nombor 3, sebab dia ada vibration control. Alright, vibration control ni apa? Basically is a lens stabilizer lah. Sebab saya punya Sony A6400 saya ni, dia tidak ada in body stabilization. So menyebabkan kalau kita buat orang kata apa, handheld shot tu memang nampak gegar when it comes to contoh kalau kita nak zoom. Lagi-lagi kalau zoom, for sure memang nampak kantoi lah. Dan sepanjang Cikgu Luan test this particular lens, memang cemerlang gila lah. Memang saya tak expect lah. Kadang-kadang kalau saya shoot 70mm tu, bila dah zoom all the way tu kan, dia still nampak macam like a tripod shot lah kalau betul-betul kita stabilize kita punya tangan lah in a way kan. Dan kalau macam kita nak buat basic vlogging macam korang boleh tengok sekarang ni, memang I would say superb gila lah. Yang mana kalau korang tengok lens-lens dekat luar sana, tak semua lens yang ada lens stabilizer ini. Dan kalau ada, memang confirm akan jadi mahal lah. Lebih kurang macam tu lah. So sebelum saya cerita the negativity, korang boleh tengok lah footage-footage yang saya dah rakam menggunakan Tamron ni semua. Apa yang saya suka memang dari segi macam saya cakap tadi, dia lebih kepada flexibility, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Macam kita nak buat short content Tarantino tu kan, saya memang suka gila nak buat. Dan memang bila saya shoot untuk Dr. Ramzubi, when it comes to baru-baru ni saya shoot ads dengan beliau, kita orang buat lakonan tu semua. So memang like literally saya akan gunakan satu lens ini sahaja. Baru ni pun saya pergi ke Putrajaya pun sama juga. Saya ada job mengajar shooting dan juga editing di bawah satu sekolah di Bangi ni. Kalau nak buat documentation ke, ataupun kalau kita nak buat short film ke, kita macam nak guna wide sekejap, kita nak guna mid punya focal length, kita nak guna telefoto punya focal length, nak blur belakang, blur belakang ni yang paling best lah, which saya tak cerita sangat pada point yang kedua tadi. Memang nampak bokeh licious. Lagi-lagi kalau kita dah start zoom daripada area 35mm ke atas, 35, 50 dan juga 70mm lah. So I think memang lens ni memang like lengkap gila powerbank lah. Dan memang result dia memang saya puas hati. Dan dari segi autofocus pun I would say memang very laju, very accurate. Cumanya I would say ada kadang tu kalau dia nak fokus jauh, lepas tu dekat kan, fokus jauh, lepas tu dekat, bunyi sikit lah when it comes to, dia macam bunyi macam tek
Tapi adakah akan dengar dekat kamera? Tak juga. Dan ianya perfectly fit untuk nak buat video lah. Lagi-lagi kalau macam korang nak pakai wireless mic, nak pakai shotgun mic, memang takkan dengar apa bunyi tek-tek tu. So setakat ini untuk focusing pada saya tak berapa nak jadi isu sangat. Tapi adalah beberapa times yang dia macam blur sekejap, lepas tu dia sharp balik. Dia macam lambat sikit lah. Nak kata teruk tak? Memang tak. I think standard mana-mana mirrorless Sony, tak kisahlah full frame ke ataupun E-mount ke, I think dia issue dekat body more than lens. Sebab I think lens zaman sekarang ni, Tamron, Sigma, Sony sendiri memang dah super laju. I have no question about that lah. Memang reliable gila. Tapi korang jangan risau, dia pun ada provide manual focus lah. So mari kita sembang negativity. For sure daripada segi berat. So berat dia, daripada segi berat dia memang kurang praktikal lah, I would say, kan. So macam kalau korang nak travel ke apa kan, like literally this lens is very 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 big. Dia at one point kalau korang nak travel, dia dah susah dah. So dia jadi macam lagi elok korang cari lens yang lagi pendek, tapi akan banyak lah compromise. Dia macam contoh Sigma 18-50 kan, dia lebih kurang je aperture f2.8 juga, tapi dia kurang millimeter zoom tu lah kan. Cumanya dia tidak ada vibration control, which is kalau kita pakai body yang memang tak ada stabilizer dalam body macam A6400 ni, memang nampak kantoi lah bosku. Itu yang saya tak suka sebenarnya. Apa lagi daripada segi kepanjangan lah, kepanjangan pun sama juga. So dia dah jadi macam like berat ke depan for sure kan. So that bila korang nak beli gimbal contohnya kan, so korang tak boleh nak dapatkan gimbal yang payload dia sekadar like lebih kurang 1.5 kg. Tak boleh. Contoh macam model apa saya tak ingat, tapi model-model yang jenis batang straight macam tu kan. Dan mungkin korang hanya boleh gunakan area 17 hingga 35 macam tu. Kalau korang zoom lebih sikit, gimbal korang dah tak boleh nak support. Ataupun akan introduce micro jitter lah. Dan sebab itulah saya pilih untuk beli Zhiyun Weebill S, which is dia punya payload lebih kurang 3 kg. Dia boleh zoom all the way ke 70mm. Korang boleh fly juga menggunakan 70mm. Boleh, jujur cakap. Model ni memang powerful lah anyway. Cumanya daripada segi I would say overall weight tu dia dah jadi berat lah, sebab lens tu agak berat. Dan saya tengok ada juga orang komen dekat dalam YouTube channel ni, dia kata dia beli Tamron ni dalam 2,800. Ada juga, tapi dia beli dekat China ke dekat Hong Kong, something like that. Tapi kalau kita cari dekat Shopee ni, adalah yang jual 2,800. Dan to be honest, saya sendiri pun membeli harga second hand, which is waktu tu berada terjual murah gila dalam 2,700. Okay, cumanya kalau korang beli kat Hong Kong tu, mungkin nak cover warranty tu susah sikit lah. Ya, itu dah sebab saya beli Tamron 1770 f2.8. Awesome lens, memang wajib ada. Saya dah tak payah tukar apa-apa lens. Alright, itu saja daripada saya. Apa lagi guys tak tahu berkenaan dengan video editing, video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruang komen bawah supaya saya boleh buat video upon request juga. Itu saja daripada saya. Saya Cikgu Luan, saya pergi. Saya